خیلی کن عقل کنین. چیگه پیچم رفته سیده تاجیکستان. آقای قربان، اینترنت در توجیکستان قیمت شد. без лимитора бардоштам. Аки 1 гигабайт интернет 60 сомон шидай. одамое ки таға доранд, сум доранд, интернет уже харидан, бироян айҷа илтимос. Nein! Ich kamardım akı çikomekla be internet. Ay bacı yarson kıdan. Nabarot kıymat gadestan. Sababış da çiyay. Mara famune sabab. Sababış guftan internet zrenya odama pas mekna. Блядь, зрение мада чикор дори? Анде очки мепушун. Бо гуфтан китобхона намераванд. Китоб вообще намехонанд. Чӣ намехонем? Як ала хондем. Одина марги судхур. Адабиёти сифи оза бас неса инам қадар китоб. Ма ҳайрон. И камардам бе интернет чико мекунанд акы? Блогеро, вайнеро. Мейкап ки бизнесшона бурда сабдан. Офисое ки накрутка мекардан, накруткашон беуда буда акы? Чико мекунем акы мо? Модело, хай ҳама маҳалли модело чико мекунанд? Айру инстаграмамра шинохта сабдан. Сафинаҷон гиран акы? Мо шо мекунем мерем суравно. Nein! ولی با گفتن رفلی را دستمون افتادیرن میکنن. من نمیدونم چیکو کنیم. ده طرف جقیدن مون. فکری خطونه گازان استاوت سکنیم یا کنه. برای که ما уже نمیتونم در اینجا زندگی کده. من میرم روسیه. озира жамара то камоне охирон бор 5 ба 1 бизанам.